सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मजदूर संगठन को और मजबूत करने के मकसद से दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इंटक ने एक खास ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इंटक ने बुधवार 19 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे एक खास ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम में अलग अलग संगठनों के नेता और प्रतिनिधि ऑफिशियली इंटक में शामिल हुए। यह प्रोग्राम श्रमिक भवन में हुआ। इस जरूरी प्रोग्राम में मजदूर संगठन की लीडरशिप, वर्कर और सपोर्टर मौजूद थे। यह प्रोग्राम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इंटक के प्रेसिडेंट दिलीप दास ने रखा था। আমাদের জেলার যে রাজ্যের যে সাধারণ মহাশয় ধন্যবাদ জানাবো এবং ধন্যবাদ জানাবো যে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, এই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অর্থাৎ যারা এসছেন হয়েছে শক্তিশালী ইনাদের সঙ্গে থাকলে আমি বিগত দিন যে আমি চলবো, যে আমার আগামী যে সংগ্রামগুলো চলবে ইনাদের নিয়ে চললে আমি সঠিক পথে যেতে পারবো এবং আমার সেগুলো তার জন্য ফিরে আসা, তার জন্য অবশ্যই ফিরতে রাকেশ তার অনুগামীদের নিয়ে গেছিল। সেটাও আমাদেরই জাতীয় কংগ্রেসের নাম করে, তার অধীনে থেকে কেউ আইনটিসির নাম করে এটা করতে গেছিল। পরবর্তী देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।